नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आज आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर गीतार परम वाक्य शीर्षक विषय संपर्क रे अर्थात 446 पृष्ठारु आलोचना आरंभ करिबा। एथिरे गत थर आमे आलोचना करिथिले जे भगवान को विभिन्न भाव रे विचार करा जाई पारे, अनुभव करा जाई पारे, यथा आत्मा, परमात्मा, अंतरात्मा, प्रभु, प्रेमिक, सखा और आश्रय भाव रे। आज आमे सेठारु पुनर्बार आगकू आलोचना करिबा। सेमानंकु से परिचालित करुछंती, सेमानक भितरे रही और सेमानकर ऊर्ध्वरे रही मर्त्यर एहिपरि दृश्यमान अज्ञान, दुख, पाप और अशुभ भितर देई सेमानकु से परिचालित करुछंती। प्रत्येकंकु ताहार प्रकृति भितर देई एवं समस्तंकु विश्व प्रकृति भितर देई से आगेई नेउछंती। एक परम ज्योति, आनंद, अमृतत्व और विश्वातीत परम पद दिगरे। एतिके आमे आग बुझिबा। समस्तंकु जे तांकु जेउ भावरे बुझु, समस्तंकु से परिचालना करुछंती। समस्तंक भितरे रही बीइंग भावरे, सत्ता भावरे, भित्ति भावरे, मूलदुआ भावरे एवं ए जेते दृश्यमान जगत अछि सबु कथा से परिणत होइछंती। खाली दृश्यमान जगत नुहे, भाव जगत रे मध्य दया हो, क्षमा हो, कृपा हो, सदिच्छा हो, जेते जेते भाव आमे देखुचु से भाव जगत रे मध्य सीए, बहिर्जगत रे मध्य सीए, तांको व्यतीत आउ केउठी किछि हेले नाही। जहाकू कहउचंती मा, देयर इज ए सुप्रीम कॉन्शियसनेस दैट गवर्न्स द मैनिफेस्टेशन। His wisdom is certainly greater than ours। एमिति एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस अच्छंती जे कि सबु मैनिफेस्टेशन, सबु अभिव्यक्ति गुड़ी को से नियंत्रण करुछंती, अर्थात सबु भितरे रही से परिचालना समस्त को करुछंती। एपरिक अज्ञान, दुख, पाप और अशुभ मध्य सीए, केवल आलोक सीए नुहे, से अंधार मध्य सी, केवल जे सुखता नुहे, दुख मध्य सी केवल सुस्थता नुहे, असुस्थता भी सी केवल शांति नुहे, अशांति भी सी केवल भाव नुहे, अभाव भी सी। तेणु सी सबू किछि तांको व्यतीत कौटी किछि नाही। एवं प्रत्येक व्यक्ति को तार प्रकृति अनुसार से ताको आगो को नियंती। तार प्रकृति अर्थ प्रकृति त्रिगुणात्मिका, अर्थ सी सत्वगुण संपन्न हो पारे, कि रजगुण संपन्न हो पारे, कि तमगुण संपन्न हो पारे। ए तीनी गुणरू जे कौनसी गुण तार थाउ अधिक बा उणा, कारण तीनी गुण जाक मिसिक प्रत्येक भितर रही। एमिति कहीं नाही जे केवल सत्वगुण विशिष्ट, कहीं नाही केवल रजगुण बा केवल तमगुण, मिसिक अच्छी, कहार कम बेसी केउ गुण अलगा कथा। से बाट देई से आगकू नियंती। एई गोटिक होउची प्रकृत रे तांकर कृतित्व। कहिले कि श्री अरविंद कहले मनुष्य आरंभ रे व्यक्ति को नहीं रहे। प्रत्येक मनुष्य मु भाव को नहीं रहंती। आरंभ रे सबुठु सर्वनिम्न कथाटी होउची मु। मु बड़, मु भल, मु ज्ञानी, मु धनी, कौन हेले मु को छाड़ीदेले साधारणतः आउ तल को किसी ना, मनीष मात्र के मु। प्रभु कहले जे मनुष्य आरंभ रे व्यक्ति को नहीं रहे। मु देह, मु मन, मु प्राण, मु देहर बल, मु प्राणर तेज, मु प्राचुर्य, मु सौंदर्य, यह है प्रथम अवस्था। यार मध्य प्रयोजन अच्छी। केवल श्री अरविंद एक कथा कही पारंती जे अन्य माने कहले जे अहंर कौन प्रयोजन नहीं, ताको देहर, प्राणर और मनर अहं, देह प्राण मन को छाड़ी देवा दरकार। श्री अरविंद कहले ना ना ना, से सब छाड़िले हेनी, बरं देहर गोटे अहंग अच्छी,
प्राणर गोटे अहंग अच्छी, मनर गोटे अहंग अच्छी, ताकू धरिकी बाट चलवा दरकार, आगू जावा दरकार, से अतिक्रम करवा दरकार। अवमानना नुहे, देह को प्राण को मन को अवमानना न करी ताकू प्रथम धरी पुणी अतिक्रम करवा दरकार। से बाटरे से जमीटा को से जमी से रहीकि हल करवा दरकार नहीं, बारंबार सी को से जमीर बाट दे पशिक आगू को जावा दरकार। से कथा प्रभु कहते प्रत्येक को तार प्रकृति भितर दे, से यदि सत्वगुण संपन्न बेसी ताले से बाट दे, किए रजगुण बेसी तार रजगुण बाट दे, किए तम गुण से बाट दे जाते कौ बाट को नौ ना परम ज्योति आड़ को नौ। भगवान परम ज्योति होती सी तांको आड़ को प्रत्येक मनुष्य को नौ। जन्म जन्म धरी मनीष तांकरी आड़ को चली से जानू कि न जानू, न जानिले से इति मंथर गति चली, आउ जानिले से टिके त्वरान्वित गति जीव। जोगर काम कौन ना मनीष को भगवान को आड़ को शीघ्र शीघ्र नहीं जीवा, त्वरित गति रे नहीं जीवा। जहाँ को स्वामी विवेकानंद कहिले जे गोरु गाड़ी रे यात्रा करुथिबा लोक गोटे स्थान रे पहुँचवा को अधिक समय नब, मोटर गाड़ी रे जाउथिबा लोक कम समय से जगार पहुँची जीव। पहुँचवाटा थय, किंतु किए डेरी रे पहुँचब किए शीघ्र पहुँचब। जदि जोग को आश्रय न करिब, भगवान को आश्रय न करिब, अहं को आश्रय करिब, तेबे भी से जीव टिके 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 जीव। किंतु जोग को आश्रय कले बा जोग साधना टिके कले से त्वरान्वित गति रे जाई पहुँची जीव बा त्वरान्वित गति रे अग्रसर हब। कौ आड़ को ना तांको भगवान तांको आड़ को प्रत्येक को नौ। आनंद होउछंती से अमृतत्व विश्वातीत परम पद दिगरे समस्त को से परिचालना करुछंती। गोटे असुस्थ लोक हो कि गोटे दरिद्र लोक हो कि गोटे अशांत लोक हो, समस्त को से तांको आड़ को नौछंती। यह ही हेउछि मुक्तिप्रद ज्ञानर समग्रता। प्रकृत में जीवनर असल ज्ञान होउछि एहा। जदि जणे ए कथा जानिब जे मोर एई होउछि भवितव्य, भगवान को आड़ को मु जाउछि जीवी, ताहले ताकू जेते जंत्रणा जर्जरित करुछि कम हबो। से जंत्रणा ताकू सेते बाधिबनी, कारण तार गोटे विराट लक्ष्य अच्छी। जेतेबेले बहु बाट जीवाकू थाए सेतेबेले क्लांत हो पड़ेनि मनीष अल्प बाट चली। जो अल्प बाट चलवाक थाए से से बेसी क्लांत हो जाए। तेणु जो जानव जे मोर भवितव्य भगवान को आड़ को जीवा एवं मु जाउची मध्य भगवान को आड़ को, मोर ये दुख कष्ट बाट दे सी मते तांको आड़ को नौछंती, सेतेबेले ए दुख कष्ट एते जंत्रणादायक हेबे नाही, हेई पारिबे नाही। यह हेउछि भगवान को संपर्क से समग्र ज्ञान, जहाँ देखे जे भगवान आम भितर और जगत भितर रहिछंती और तही संगे संगे से हेउछंती विश्वातीत अनंत सत्ता। आमको एक कथा बुझीबाकू पड़िबो सते केते अज्ञानता भितरे रही आमे एक कथा बुझी पारुनु जे तीनोटी सत्ता कार्यकारी हेउछंती ए जगत रे। गोटिए हेउछंती विश्वातीत सत्ता, गोटिए विश्वगत सत्ता, गोटिए व्यक्तिगत सत्ता। आमे व्यक्तिगत सत्ता को गुरुत्व दऊ देवा भूल नुहे, कि सेठी रही जाऊ। व्यक्तिगत सत्तारे आमे जन्म जन्म धरिकी रही जाऊ। मु 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 हे जन्म हो, मु 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 हे मध्य मरु, पुणी से मु मु भाव नहीं कि जन्म हो पुणी मरु। टिके टिके तो लाभ हुए कि एते क्षीण लाभ हुए, क्या मु भी दरकार, किंतु मु दरकार नुहे जे मुरे केवल बेंगला पड़िया दरकार नुह, मु को अतिक्रम करवा दरकार। मु हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, नॉट दी एंड पॉइंट। जो रनर जड़े दौड़ती से कौन शून्य दौड़े, से तो कौट गोटे स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट रे कौन ठिया होइथिबे बा खूब धीरे धीरे इंचे इंचे कौन गले दौड़ ताको कौन रनर बोली कहवा। सी स्टार्टिंग पॉइंट रु छाड़ी सांगे सांगे स्टार्टिंग पॉइंट को छाड़ी आगू को जीवे, मात्र आरंभ करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट रु। श्री अरविंद ताहा कहउछ अहंग रु आरंभ हम, किंतु अहंग रे ताहा सरिब नाही। जीवन अहंग रे सरिब नाही, जीवन बरं अग्रगति करिब चेतना स्तर में। तेणु केड़े सुंदर कथा कहते, तीन प्रकार भगवान अछंती।
ତିନି ବାଗରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଜାଣିବା ଓ ପ୍ରକୃତରେ ଚେତନାର ଦିଗରେ ବାଟ ଫିଟେଇବା। ଅନୁଭବ କରିବା ଜୀବନର ସାର୍ଥକ। ଜାଣିଲେ ତ ଟୁ ନୋ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ଆଗ ଜାଣିଲେ ପଛେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଥା ଭାବିବା। କ'ଣ ଜାଣିବା? ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ତିନୋଟି ସତ୍ତା ଏ ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ତା ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଯିଏକି ସବୁ କଥାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତୀତ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ସତ୍ତା। କାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ? ନା ବିଶ୍ୱଗତ ସତ୍ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଦି କସ୍ମିକ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ପତ୍ର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ, ଏ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଗତ ରୂପ। ତାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସିଏ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତା। ପାହାଡ଼ ରହିପାରନ୍ତାନି, ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତା। ତାକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାଟ ଚାଲିପାରନ୍ତୁନି, ଜୀବନ ଜୀଇ ପାରନ୍ତୁନି, ସେ ଆମକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭାବରେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱଗତ ସତ୍ତା ରୂପରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତିନି ବାଗରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ସେତିକିବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅଛୁ, ତେବେ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ, ଯାହା ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ସୁଯୋଗ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେମିତି? ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ? ନା ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଏକ, ଭଗବାନ ଜଗତ ଭିତରେ ଦୁଇ, ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତୀତ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା ତିନି। ତାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ବିଶ୍ୱଗତ, ବିଶ୍ୱାତୀତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରାତ୍ପର, ଯିଏକି ନିଜର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ କିଛି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ଏକଥା ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ସେ ସବୁ କିଛି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାତୀତ ପରମ ପଦରୁ ଶାସନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଶାସନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର, ଗତଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର। ବାଘକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଘାସ ଖାଇବୁନି, ତାକୁ ଶାସନ ରଖିଛନ୍ତି। ହାତୀକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇବୁ, ହରିଣକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଘାସ ଖାଇବୁ। ଯାହାକୁ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଶାସନ ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ କରିଛି, ମଣିଷ କହିଛି ବାଘକୁ ତୁ ଏହା କରିବୁନି ବୋଲି, ସେ ମାନୁଛି। କାହିଁକି? ନା ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି, ସତ ନୁହେଁ? ଆମେ ତାକୁ ସତ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖିଲେ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ସେଇଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ନା ଖାଇବନି ବାଘ, ହଁ ବାଘ ଘାସ ଖାଇବନି, ଠେକୁଆ ଘାସ ଖାଇବ, ହରିଣ ଘାସ ଖାଇବ। ତେଣୁ ଶାସନ ବି ସେ କରିଛନ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ଦିଗରେ ଚାଲୁଛି, ଚାଲିବା ଉଚିତ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତତେ ଆମେ ଖାଲି ସ୍ଥୂଳ କଥାକୁ ଦେଖି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥାକୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ, ଅନୁମାନ ବି କରିପାରୁନୁ, ସେଇଟା ହିଁ ବିଡ଼ମ୍ବନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ କଥା ଘଟୁଛି ଏ ସଂସାରରେ। ମଣିଷର କେତେ ଆଗରୁ ଏ କଥା ସବୁ ଘଟୁଛି, ତା ମଣିଷ ତା ପାଖରେ ହିସାବ ପାଇବନି। ପାଇଛି କି? ମୟୂରକୁ ନଚେଇଛି କିଏ? କୋଇଲିକୁ ଗୀତ ବୋଲାଉଛି କିଏ? ମଣିଷ ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରାତ୍ପର, ଯେ କି ନିଜର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କିଛି ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାତୀତ ପରମପଦରୁ ଶାସନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଶାସନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୁଇଟା ଅଲଗା କଥା। ସିଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ, ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଇମର୍ଜଡ୍, ମାନେ ସେ ମଜିକିରି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଭିତରେ ସେ ମଜିକିରି ଅଛନ୍ତି, ବଗ ଭିତରେ ସେ ମଜିକିରି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଛ ଭିତରେ ମଜିକିରି, ମଣିଷ ଭିତରେ ମଜିକିରି ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଜି ରହିପାରୁନି, ସିଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ମଜିକିରି ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ, ନିୟନ୍ତା, ଚାଳକ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ହେବ। ସିଏ କ'ଣ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ।
ଦି କଜ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସବୁର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପାଏ କାରଣ ଖୋଜିବା ମାଟି, କାରଣ କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ଏ ମାଟି ଆସିଲା ସିଏ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ ସିଏ, ଏ ଝିଟିପିଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଦେଖୁଛୁ ତ ଆମେ ଏଠି ବୁଲୁଛି, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ସିଏ, କାରଣ ସର୍ବ କାରଣମ କାରଣ, ସମସ୍ତ କାରଣର ସିଏ କାରଣ। ଆଉ କ'ଣ ନା ନିୟନ୍ତା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା, ସବୁକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଠୁ ଧରି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କଠୁ ଧରି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ, କିଏ କେମିତି ରହିବ, କିଏ କେଉଁ ଜଳବାୟୁରେ କେଉଁ ଗଛ ହେବ, ସେଇ ଜଳବାୟୁରେ ସେଇ ଗଛ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଳବାୟୁରେ ସେ ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହା କଥା ସେ ମାନୁଛି, ଆମ କଥା ମାନୁନାହିଁ। ମାନୁଛି କି? ଆମେ ଏଇଲେ ଆମେରିକାରୁ ଆଣି ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଗଛଟି ହେବ, ଏଇଠୁ ଗଛଟିଏ ନେଇକି ଲଗେଇଦେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେ ଗଛ ହେବ? ଯଦି ହେବ ସେ ମୂର୍ଖଟିଆ ହେଇ ହେବ, ସିଏ ଗଛ ଗଛ ଉପରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ସିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଆମେ ନୁହେଁ। ସିଏ ଏତେ ମହାନ, ସିଏ ଭଗବାନ ଏତେ ମହାନ ଶକ୍ତିମାନ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ମହାନ ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ ଦୁଇଟା ଅଲଗା କଥା। ସେ ବିରାଟ ମାନେ ମହାନ, ସିଏ ମହତ୍ ଗୁଣ ତାଙ୍କଠି ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ଆମେ ତାକୁ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୁବକ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାହିଁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଶୁଣିଲେ ତ କହନ୍ତେ, କ'ଣ ତ ହେଲେ ଗୋଟେ କହନ୍ତେ, ଏତେ ମୌନ ହେଇକି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁକି ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି। ସେ କହିଲେ ହଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ମୌନ ହେଇ ବସିଛି ସେ କଥାଟା ବୁଝେଇଦେବି ଗୋଟେ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆସବୁ ତମେ କାଲି ଆସିବ ମୋ ଜାଗାରେ ଏଠି ବସିବ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଦିନ ତମେ ମୌନ ହେଇକରି ବସିବ, ହଲଚଲ ହେବନି କି କାହାକୁ କିଛି କଥା କହିବନି। ସେ ସତରେ ତାହା ହେଲା। ସେ ଆସି ବସିଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ରଖିଦେଇ ନିଜକୁ ଉଇଥ୍ରୋ କରିନେଲେ। ଦୂରରେ ରହି ଦେଖିଲେ ସିଏ ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେମିତି, ସେ ଭାବିଲେ ସେ ତ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର, ସେମିତି ଆସି ପୂଜା କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ, ସବୁ କଥା। ସିଏ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଇକିରି, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଥଳି, ଟଙ୍କା ଥଳି ଜଣେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆସିଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଥଳିଟା ଧରିକିରି ଗଲାବେଳକୁ ମନେ ନାହିଁ, ରହିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାପରେ ଆସିଲେ, ସିଏ ପୂଜା କରିବେ, ସେ କରିବେ, ସିଏ ସେଠୁ ଥଳିଟିକି ନେଇକିରି ଗଲେ। ଭାରି କ'ଣ ଟଙ୍କା ଥଳି ଦେଖିକି ସେ ନେଇଗଲେ, କିଛି ସେ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଲୋକଙ୍କର କେତେବେଳ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ସେ କଥା ସେ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କିଏ ଟଙ୍କା ଥଳି ସେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି, କିଏ ବୋଧେ ନେଇଯିବଣି କହି ସିଏ ପୋଲିସ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେ ଯଦି ନ ହେବ ଆଉ ଥରେ ପୋଲିସ କାହିଁ ଡାକିବେ, ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ବାଲା ଖୋଜିବେ, କହିବେ ଏଇଠି ଥିଲା ବୋଲି। ଏ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଥଳି ପାଇବା ଲୋକ ପାଇଗଲାଣି, ଭାରି ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ପୋଲିସ ଧରିକି ଆସିଛି। ଏ ଭିତରେ ଜଣେ କୈବର୍ତ୍ତ ସିଏ ଜାଲ ଫାଲ ଧରିକି ବାହାରେ ରଖିଦେଇକିରି ସିଏ ଆସିକିରି ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାଲା ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ତ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ଏଇ ନେଇଛି କେଉଁଠି ଲୁଚେଇଛି, ଜାଲ ଫାଲ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛି ଲୁଚେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଧରିକିରି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ନେଇଗଲେ। ସେତିକି ବେଳେ କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବସିଥିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଇଏ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ଦୋଷୀ ଯେ ସେ ଛାଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ ନେଇ ଯାଇଛି, ଇଏ ନୁହେଁ। ସେଠୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଚାଲିଗଲା, ସବୁ ଖୋଜା ହେଲା, ସେ ଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା କ'ଣ ହେଲା, ଠିକ୍ କଲି, ଏତକ ତ ଆପଣ କରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ତ ଏତିକି ବି କରୁନଥିଲେ, ଖାଲି ବସୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ହେଲେ ଏତିକି ସାହସ କହିଲି, ସତରେ ସେ ନେଇନି, କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ? ନାଇଁ, କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ମହାନ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ କହୁଛି, କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ। କ'ଣ କଥା ନା, କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ଆଣି ଟଙ୍କା ଥଳି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେ ତାର ନୁହେଁ, ସେ ଚୋରି ଧନ। ଯିଏ ପାଇଲା ତାର ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି
तार रोगी घरे पड़ी तार पैसा नहीं तार निहाती दरकार अच्छे से पाइला नेला ये कईबर तो सी निर्दोष रे आसला बेले कहगला प्रकृत रे